ओडिशा आपको स्वागत। आज हूँ 21 जुलाई सोमवार। चलतु देखने आज सकाळ किसी गुरुत्वपूर्ण खबर। जदि पर्यंत वीडियो को लाइक करना वीडियो को लाइक करने सह चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट माध्यम जनातु आपण मैंने क्यों जिले देखुंत जहाद्वारा एभली गुरुत्वपूर्ण खबर आपण मान पाखे सर्वोदय पहुंचर। चलतु लेट नक खबर पर नजर पकेबा। नंबर 1 बालेश्वर एफएम कॉलेज अघटन पर सरकार बड़ घोषणा। शिक्षानुष्ठान छात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने शक्तिश्री कार्यक्रम घोषणा कर उच्चशिक्षा विभाग अधीन विश्वविद्यालय और महाविद्यालय कार्यकारी होब। मोहन सरकार निष्पत्ति को शिक्षाविद और अभिभावक स्वागत करिसेंति। उच्च शिक्षानुष्ठान गुड़िकर छात्री सुरक्षा को सुनिश्चित कर शक्तिश्री कार्यक्रम विश्वविद्यालय और महाविद्यालय गुड़िकर कार्यकारी होब। आ छात्री निर्यातित हेले मोबाइल गोटाए क्लिक रे शक्तिश्री आप रे निज परिचय को गोपन रखी अभियोग करेंगे। यह द्वारा निर्यातना मुक्त होब उच्च शिक्षानुष्ठान। छात्री सुरक्षा सुनिश्चित कर शक्तिश्री शिक्षानुष्ठान रे स्थायी शक्तिश्री शक्तिकरण केन्द्र स्थापन होब। नंबर 2 आगामी 7 दिन पाणीपाग अपडेट। पूर्वानुमान करी प्रेस रिलीज जारी कर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। मध्याह्न संध्या समय राज्यर अनेक स्थान में प्रबल वर्षा घड़घड़ी सह कालबैशाखी संभावना रही। तेणु विभिन्न जिला को ऑरेंज और येलो वार्निंग जारी कर समय सतर्क रहा परामर्श देछि पाणीपाग केन्द्र। आसंता काले अर्थात 22 तारिख किसी जिला को येलो वार्निंग जारी कर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। यह जिलागुड़िक होछि अनुगुल, ढेंकानाल, नयगढ़, कंधमाल, रायगड़ा, गंजाम, गजपति, कोरापुट, नवरंगपुर, बौद्ध, मयूरभंज, केन्दुझर, नुआपड़ा, मालकानगिरी, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर आदि जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि। एहि सब जिला गुड़िकर गोटे किंबा दुईटी स्थान में प्रबल वर्षा सह घड़घड़ी झटका पवन बहिबार संभावना रही। नंबर 3 दिल्ली को मिलिबा प्रदूषण ट्रैफिक जाम रु मुक्ति। दिल्ली को ट्रैफिक जाम एवं प्रदूषण मुक्ति करने पर केंद्र सरकार प्राय 24,000 कोटी टंकार 9टी बृहत भित्तिभूमि प्रकल्प मंजूर देइचंती। ए प्रकल्प गुड़िक 2027 सुधा संपूर्ण होबार लक्ष्य रखा जायछि, जहां दिल्ली एनसीआर रे यातायात को सहज करने सह प्रदूषण स्तर को मध्य ह्रास करिबो। ए मेगा योजना रे मेट्रो संप्रसारण, टनेल, फ्लाईओवर एवं नूतन सड़क निर्माण प्रकल्प आदि सामिल रही। नंबर 4 प्रधानमंत्री को भेटिले योगी। यूपी रे बड़ परिवर्तन नहीं चर्चा जोर धरिछि। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बासभवन में साक्षात करिसेंति। जदिओ एक सौजन्यमूलक साक्षात बोली कहा जाउछि, किंतु आलोचना पर राज्यर शासन और प्रशासन बड़ धरणर अदल बदल हेबा नै राजनैतिक महल में कल्पना जल्पना तीव्र होइछि। सूचना अनुसार प्राय 1 घंटा धरि चलथिबा आलोचना राज्यर सांप्रतिक राजनैतिक परिस्थिति, निर्वाचन फलाफल समीक्षा और भविष्य रणनीति पर विस्तृत आलोचना होइतिला। उत्तर प्रदेश बीजेपी आसीठारु यथेष्ट कम आसन पाइथिबारु एह कारण खोजिबा सह सरकार और संगठन मध्य समन्वयर अभाव को नहीं चिंता प्रकट करा जायतिला। नंबर 5 आरंभ होइछि संसदर मौसुमी अधिवेशन। सुचारू रूपे संसदर उभय गृह चलाइबा पय आज केंद्र सरकार सर्वदलीय बैठक डाकिचंती। बैठक में प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह और संसदीय व्यापार मंत्री किरण रिजिजू समेत विभिन्न सह दलर नेता उपस्थित थे। पहलगाम आतंकवादी आक्रमण ऑपरेशन सिंदूर पर यह संसदर प्रथम अधिवेशन हेब। विरोधी दल गुड़िक विशेषकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन यह अधिवेशन में ऑपरेशन सिंदूर और अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को युद्ध विरोधी मध्यस्थता दाबी उपरे सरकार को प्रश्न करने को प्रस्तुत होउछंती। चलित थर संसदर आयकर बिल 2025 समेत अन्य गुरुत्वपूर्ण बिल उपस्थापन होबार संभावना रही। अधिवेशन में मोट 21टी बैठक कार्य दिवस रही। नंबर 6 एणिकी कर्मचारी पाइबे बड़ लाभ, जहाँ जानिबा आपनक निहात दरकार। कारण ईपीएफ घोषणा करछि जे माने 1 वर्ष पर्यंत निरंतर सेवा प्रदान करिसेंती, जदि सेमानक कोनोसी परिस्थिति रे मृत्यु हुए सेमानक परिवार को 50,000 टंका मिलिबो। परिवार आर्थिक क्षेत्र में सहायक करिया पय ईपीएफओ एही निष्पत्ति नैथिबा कुआ जाउछि। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन बा ईपीएफओ यार कर्मचारी जमा संप्रत बीमा योजना रे एक गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन घोषणा करिछि। नंबर 7 स्थगित रहिला स्पेशल ओटीटी परीक्षा। जेपरी पेपर 1 और पेपर 2 परीक्षा स्थगित रखा जायछि। परवर्ती विज्ञप्ति पर्यंत परीक्षा स्थगित रहिबो। फल 75,000 शिक्षक निराश होइचंती। स्पेशल ओटीटी रो पेपर 1 और पेपर 2 रो परीक्षा काहेकि स्थगित रखा जायछि ता माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षरु स्पष्ट करा जाय नाही। एई दुईटी पेपर हाथलेखा प्रश्न और ताहार उत्तर सोशल मीडिया रे घुरी बुलथिबा अभियोग होइछि। या परे बोर्ड पक्षरु एपर निष्पत्ति नै जायथिबा कथा कुआ जायछि। गतकाली रात्रि सोशल मीडिया रे हाथलेखा प्रश्नपत्र और उत्तर घुली पड़ुतिला। यह से प्रश्नपत्र और उत्तर कि नुहे ता बोर्ड पक्षर स्पष्ट कर बेले विलंबित राति परीक्षा को स्थगित रखा जायछि। नंबर 8 अगस्ट 16 पुणी आरंभ हो भुवनेश्वर झारसुगुड़ा विमान सेवा। सूचना अनुसार गत जुलाई 3 रु झारसुगुड़ा भुवनेश्वर विमान सेवा बंद हो जाइतिला। से नै यात्री माने बेस असंतोष प्रकाश करथिले, किंतु वर्तमान खबर अनुसार आसंता अगस्ट 16 तारिख रु झारसुगुड़ा विमान बंदरु भुवनेश्वर पुणी उड़िबो विमान। एई सेवा स्टार एयर जोगाई देव बोली कुआ जाउछि। एनी स्टार एयर जारी करछि समय सारणी। 600 जन यात्रीक पय उद्दिष्ट एयरक्राफ्ट झारसुगुड़ा सुरेंद्र साहेब विमान बंदरु संध्या 7:20 रे उड़ान धरिबो। भुवनेश्वर विजु पट्टनायक अंतरराष्ट्रीय विमान बंदर में 8:05 रे पहुंचबो। से भुवनेश्वर रात्रि 8:30 रे
ବାହାରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ରାତ୍ରି 9:15 ବାହାରିବ। ନମ୍ବର 9 ଯୁକ୍ତ 3ରେ 90,000 ଆସନ ଖାଲି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ନାତକ ଯୁକ୍ତ 3 ନାମଲେଖା ଶନିବାର ଦିନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଯୁକ୍ତ 2 ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯୁକ୍ତ 3 ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଫଳରେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନାମଲେଖା ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଯୁକ୍ତ 3ରେ ମୋଟ 2,64,153 ଆସନ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 1,80,000ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି। 1,053 ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୋଟ 90,000ରୁ ଅଧିକ ଆସନ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଆଜି ଥିଲା ତତ୍କାଳ ନାମଲେଖାର ଅନ୍ତିମ ଅବଧି। କଳାରେ ସର୍ବାଧିକ 1,13,968 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାମ ଲେଖାଇଥିବା ବେଳେ ସଂସ୍କୃତରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 3,198 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10 23ରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବଜ୍ରପାତ ସତର୍କତା। ମୌସୁମୀ ଦୁର୍ବଳ ଥିବାରୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଉତ୍ତପ୍ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ଆଗାମୀ 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଶନିବାର ସକାଳ 8:30ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 ମଧ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପାରାଦୀପ, ଅନୁଗୁଳ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝର, ହୀରାକୁଦ, ଭବାନୀପାଟଣା, ଟିଟିଲାଗଡ଼, ମାଲକାନଗିରି, ବରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ରାଉରକେଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନମ୍ବର 11 ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସୁବିଧା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବଳଙ୍ଗାଠାରେ ଘଟିଯାଇଥିବା ଅଘଟଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଗଭୀର ଭାବେ ମର୍ମାହତ। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସକୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୁବିଧା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଝିଅଟିର ତ୍ୱରିତ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ନମ୍ବର 12 ସୁନାବେଡ଼ା ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା 3 ମୃତ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା 26 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ସୁନାବେଡ଼ା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକ ଟିଟିଏସ୍ ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 3 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସଫାରି ଗାଡ଼ି ସହ ସେଲେରିଓ ଗାଡ଼ି ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନେଉଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ମୃତକ ଗୁରୁତର ମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୁନାବେଡ଼ା ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ନମ୍ବର 13 ରାଜଧାନୀରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବଢ଼ୁଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ବନ୍ଦ ରହୁଛି ସହରର ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତା। ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ। ଭିଆଇପି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଖରା ବର୍ଷାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କାହିଁକି କଷ୍ଟ ପାଇବୁ ବୋଲି ସାଧାରଣ ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ସିଲ୍ କରିଛି ପୁଲିସ। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ସହରର ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତା ସିଲ୍ ହେବାକୁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଜନତା। ବଳଙ୍ଗା ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ନିଆଁ ଲଗାଇବା ଘଟଣାରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଥିଲା। ନମ୍ବର 14 ଆଧାର କାର୍ଡରେ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ୍ ରହିବାର ଗୁରୁତ୍ୱର ସୂଚନା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦୀପର ମାନକର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ରକ୍ତ ଗ୍ରୁପ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କ ରକ୍ତ ଗ୍ରୁପ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସୂଚନା ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦୀପକ ମାନକର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଏହି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବିଶେଷ କରି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସମୟରେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଦୀପକ ମାନକର ଏହି ଦାବି କାହିଁକି କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 15 2031 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଫାଇନାଲ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯିବ। ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସର ଏକ ଚକ୍ର 2 ବର୍ଷରେ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ନିଜର ମଧ୍ୟରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଖେଳନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ 2 ବର୍ଷ ଶେଷରେ WTBC ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଶୀର୍ଷ 2ରେ ଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଏ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସର 3ଟି ଫାଇନାଲ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ 3ଟି ଯାକ ଫାଇନାଲ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ WTCର ଚତୁର୍ଥ ଚକ୍ର ଖେଳାଯାଉଛି ଯାହା ଫାଇନାଲ 2027ରେ ହେବ। ତେବେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ ICC ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହିଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚାଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସାବଧାନ ଓଡ଼ିଶା।